नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। कतर में जुमे के खुतबे में ताख़ीर हुई और मुअज़्ज़िन ने कहा कि कोई खुतबा दे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। आखिरकार युगंडा से ताल्लुक़ रखने वाले एक मज़दूर ने, जो पेट्रोल पंप पर काम करने वाला था, नमाज जुम्मा के लिए नमाजियों से ख़िताब करने के लिए खड़े हुआ। यह कागज़ के बगैर एक मख़सूस और शानदार खुतबा था। अपने आप को धोखा न दें और किसी को हकीर न समझें। ज़मीन पर कितने मशहूर लोग हैं जो आसमान पर नामालूम हैं, और ज़मीन पर कितने नामालूम हैं जिनकी कदर व मंज़िलत आसमानों पर हमसे कहीं ज़्यादा है। आइए ये शानदार और मुख्तसर खुतबा आपको सुनाते हैं। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل كما قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما عباد، فاعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. عباد الله، قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فكشفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأيضا كما قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.